Di ba, kinsay kuan? Sam, ikaw may magkuhan kunoy, ikaw may si Michael Buffer. Michael Buffer. Sam, i-check na ang gloves. How about Michael? Uy, gabalon pag sana. Kamikay mo ni. Oh. Allah! Dami, mga ringside. Alright. Mga ringside. Alright. Matiyang ignaw mo. Now, Mr. Jaber. Kami niyang manok. Kami, mga coach. Michael, coach. City Jazz! Buwakang na. And now to sing our national anthem, Mr. Miguel. To sing our national anthem. Mintras hayag pa. Miguel kanta. National El pabor, Ikaw sa Mexicano ka. Alfox versus Mike. Gabi siya, nahinapay karon kinabukir. April 25. Grabe oh, seryoso kayo. Paliw ko kuan, smile sa cam. Fox. Smile. Smile sa cam. Smile ba, smile. Alright. Yeah, balimbing ta. The pride up. Alright. This is it. Okay, Sam, dili ka sa tunga. Tunay ikaw mo i-promoter ba? Smile lang ka. Okay, pag kumana ni amigo lang din ta ha. Dipinsa lang ka. Okay. Jam, interview Jam. Okay. What can you say about your game? Samay masulti ni mo si Fight. Sige. Let's get it on kay mura gabi na. Dili ta dapit kay hayag. Dumot ni lahi ni ang mga diri pag naikuan i-boxing ba. Pag kuan mag-amigo na dayon. Chicks giawayan. Lisod mo kay rak og sa gawas sila magkuan, basi magpatay, meaning mag-boxing. Okay, diha. Okay, diha. Blue or red? Okay. Okay, ready guys, ready. All right. Timer. 1 minute na ta, 1 minute. 1 minute ra, 1 minute. Sentral. Ikaw, Sam, ikaw may mag-introduce.
Kung mahimo, gaksa. Alright. From the blue corner. Diri dapit mag-away kay hayag. Oh, sige. Kisa referee si Juan, kisa may mag-referee ninyo. Boys, diri dapit kay hayag. Diri dapit kay hayag. Uy, enjoy sa ko, dali mo daw. Game na, tunga kay ngit na. Tunga na. Eric Morales. Game. Okay, game. Sige po, kisay, referee, game. Tunga na, touch gloves, guys, touch gloves. Diretso na. 1 minute na. Okay. Pag humana ni may amigo ta. Pag humana ni amigo wala na dumot ta. Si JD pa rin pero kay kabalo. Oh, JD. Okay. Sige. Okay. Okay. Oh, good. Timer starts. 1 minute per round lang, 1 minute. 1 minute per round, okay. 8, 7, yeah, 6, 5, 4, 3, 2, 1, game. All right, Mike. Oi, Michael. Up. Kaya na. Okay, game. 30 seconds, game. 30 seconds remaining. Relax, again. Oi! Nice hit, Mike. Nice hit. 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Ngit kayo, Yang.